Welcome. We're going to get started. Thank you all for being here. I'm Marcela Echeverri. I teach Latin American history here at Yale, and I'm representing one of our co-sponsors today for this event, the Council for Latin American and Iberian Studies. It's a great pleasure to introduce to you our guest speaker today, Commissioner Iván Velázquez Gómez, who's a Colombian jurist and diplomat, currently heading at the rank of Assistant Secretary General of the United Nations, the International Commission Against Impunity in Guatemala, or the CICIG. Mr. Velázquez was Antioquia Deputy Prosecutor during 1991 and 1994, where he initiated investigations related to torture, extrajudicial executions, and abuses. In 1996, he was Assistant Magistrate in the Council of State, and a year later, he was elected Regional Director of Public Prosecutor's Office in Medellin from 1997 to 1999. Then in 2000, he was elected Auxiliary Magistrate of the Supreme Court of Justice in Colombia. Between 2006 and 2012, Mr. Velázquez coordinated Commission of Investigative Support of the Criminal Chamber in charge of investigating the Parapolitica case. In 2011, he was awarded the World Human Rights Prize by the International Bar Association, and a year later, the Association of German Judges honored him for his commitment in the fight against corruption. At the end of September 2013, Mr. Velázquez was appointed Commissioner of the International Commission Against Impunity in Guatemala at the level, as I said, of Assistant Secretary General of the United Nations. And last year, in 2018, he was awarded the Right Livelihood Award for his work with the CICIG. So today we're going to be hearing about current situation of the CICIG, which, having been hugely successful in the fight against corruption, is now under threat of termination by Guatemala's President Morales, but defended by Guatemala's Constitutional Court. Two Yale students in the law school will be our assistants with translation. Kiki Masur from Guayaquil, Ecuador, and Martin Heisiner from Argentina. Thank you to both of you for playing this important role in our meeting today. Comisionado, es un gusto tenerlo aquí con nosotros y le doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias por esta invitación, especialmente al profesor Thomas, que ha estado muy al frente de buscar esta posibilidad de reunirme con ustedes para comentar algo sobre la situación particularmente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero en general la grave situación por la que atraviesa actualmente este país centroamericano. I want to thank all of you for being here and for inviting me, especially Professor Thomas, who's been at the forefront of making this meeting possible. I will talk a little bit about the Commission on impunity, against impunity in Guatemala, and especially the situation the Commission is at right now. Guatemala sufrió durante las últimas décadas del siglo XX y los primeros años de este siglo una permanente acción de grupos ilegales, muchas veces vinculados con agentes del Estado, reprimieron toda forma de disidencia. Guatemala has suffered in the last decades of the 20th century and the first years of this century a permanent action of illegal groups, most of the times linked with agents of the states that repressed every form of dissidence. Desde los años 60 operaron en el país guerrillas de izquierda que finalmente firmaron la paz en diciembre de 1996. Más de 20 años después, los acuerdos pretendían el fortalecimiento de la democracia, resolver los problemas de tierras, acabar con la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas, y tantas promesas más se vieron incumplidos. Podría decirse que esos acuerdos implicaban un proceso de reconfiguración del poder y quienes lo han ostentado tradicionalmente no estaban dispuestos a ceder sus privilegios.
So since the 60s, in the country have been operating guerrillas from the left that finally signed a peace agreement in December of 1996. More than 20 years later, the agreements that intended to strengthen democracy, to solve land issues, to end with exclusion and discrimination of indigenous peoples, and many more promises were not accomplished. You could say that the agreements implicated a process of reconfiguration of power, and those who normally supported were not willing to concede the privileges. Antes y después de la firma de la paz, esos grupos, denominados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, SIACs, tenían claramente el objetivo de mantener el control del Estado que por décadas ha servido a intereses particulares, abandonando su fin esencial de promover el bien común y la justicia. Before and after the agreement of peace, these groups, named illegal courts and aircrafts of clandestine security, had the clear objective of maintaining control of the states that for decades has served interests of particulars and abandoned their essential end of providing for the common good and justice. Solo para entender mínimamente la dimensión de la crisis humanitaria y social que padece, se anota que Guatemala es un país en el que casi el 50% de los niños menores de 5 años, entre ellos 8 de cada 10 niños indígenas, padecen desnutrición crónica. 4.240 niñas en 2017 fueron madres entre los 10 y los 14 años. El 92% de los que cultivan la tierra para apenas subsistir ocupan el 21.9% de la superficie, mientras el 2% de los productores agrícolas de exportación tienen el 65.4% de la tierra, que por cierto es la más fértil. El 67% de la población general, 80% de la población indígena vive en la pobreza, 34% en la pobreza extrema, para no hablar del acceso a los servicios de salud, del empleo, de la vivienda, de la educación, del analfabetismo y el semianalfabetismo, o de otros problemas como el narcotráfico, especialmente en su modalidad de trasiego de droga, que revela que en el 2017, de 1.400 toneladas de cocaína que pasaron por el país, según datos de las autoridades estadounidenses, solo fueron decomisadas 13.6 toneladas, como lo reconoce triunfalmente el Ministerio de Gobernación de Guatemala. Just to understand the humanitarian and social crisis that is currently in Guatemala, we must know that Guatemala is a country where nearly 50% of children below 5 years, between them 8 and 10 kids who are indigenous, 5 and 10 are indigenous, suffer from chronic malnutrition. 4,240 girls in 2017 were mothers between 10 and 14 years. 92% of those who cultivate the land to be able to survive only own 21.9% of the land, while 2% of those who produce to export have 65.4% of the land, which is, by the way, the most fertile. 67% of the general population and 80% of the indigenous population live in poverty, 34% in extreme poverty. And let me not even start speaking about access to health services, to employment, to housing, education. There are incredible levels of the people who do not know how to read and write, or who barely know how to read and write. And another one of the problems is the trafficking of drugs. And in 2017, it was revealed that 1,400 tons of cocaine that went through the country, according to American data, were decommissioned. Only 13.6 of those 1,400 were decommissioned, as is recognized by the Ministry of Guatemala.
Puede aclararse de una vez que los SIACs se definen en el acuerdo de constitución de la CICIG como aquellos grupos que reúnan las siguientes características. Primero, cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y segundo, estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas. So first, we need to explain that these CIACS that we referred before, they're illegal clandestine security apparatuses, are defined in the agreements of the Constitution of the CICIG as those groups that reunite the following characteristics. One, to have done illegal actions to affect the exercise and enjoyment of the civil and political rights, and two, to be linked directly or indirectly with agents of the state or have the capacity to generate impunity for their illicit actions. Tal era la incidencia de los SIACs que en el Pacto Global de Derechos Humanos suscrito entre el Gobierno de Guatemala y las organizaciones guerrilleras en 1994, el Estado se comprometió a acabar con ellos, lo cual tampoco ocurrió ni aún firmado el acuerdo de paz. Such was the incidence of the CIACS, that the Global Pact of Human Rights between Guatemala and guerrilla organizations. In 1994, the state decided to end them, which, by the way, did not even happen after the peace agreement was signed. Por esta razón, desde principios de los años 2000, diversas organizaciones de derechos humanos impulsaron un proyecto especial de cooperación internacional que asumiera la tarea de perseguir y desarticular esos grupos, concretándose en un primer momento en el año 2004 mediante un acuerdo suscrito entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas que daba vida a la CICIACS, Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, convenio que no alcanzó a regir porque se consideró que vulneraba la soberanía nacional al cederle titularidad de la acción penal a un organismo internacional. For this reason, since beginning of the 2000s, multiple organizations of human rights have fostered a project of special cooperation, of international special cooperation that had the duty of prosecuting and thus articulating these groups, which in 2004, with an agreement signed between the government of Guatemala and the UN, gave birth to the CICIAC, Commission of Investigation of the Illegal Bodies and Clandestine Apparatus of Security. This agreement didn't reach, had never entered into, was never enacted, because it was considered that it vulnerated the sovereignty, national sovereignty of the country, as it gave the titularity of the prosecution, of the criminal prosecution to an international organization. Pero como los problemas subsistían y la presión social mantenía, nuevas negociaciones de las partes dieron lugar a la firma en diciembre de 2006 de otro acuerdo mediante el cual se constituyó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que empezó a operar legalmente en septiembre del 2007. En este, la investigación y persecución penal quedan en manos de la Fiscalía General, si bien se le confiere capacidad investigativa a la Comisión y la posibilidad de acompañar al Ministerio Público en su intervención judicial mediante la figura del querellante adhesivo. But because the problems continued and social pressure also continued, new negotiations led to the signature in December of 2006 of another agreement, which constituted the International Commission Against Impunity in Guatemala, CICIG, which started to operate legally in September of 2007. According to this agreement, the investigation and criminal prosecution was still at the hands of the general prosecutor,
But the commission had the capacity to investigate and to go along with the public ministry in its judicial intervention through the figure called a decent complainant. La titularidad de acción penal continuó radicada exclusivamente en la Fiscalía, por lo cual ella es la única que puede solicitarles a los jueces órdenes de captura, allanamientos o interceptaciones telefónicas, a quien le compete formular la imputación y la acusación ante el organismo judicial. The criminal prosecution, for this reason, continued eradicated exclusively in the office of the prosecutor, because she's the only one that can ask to the judges capture orders, seizes and searches, telephone tappings, and who is the only one that has the competency to formulate the final accusation in the judicial organism. Eso, valga notarlo, elimina cualquier crítica de violación de soberanía, porque toda acción con efectos judiciales solo puede realizarla el Ministerio Público, órgano constitucionalmente establecido en Guatemala para adelantar la investigación y persecución penal ante jueces y cortes guatemaltecas. It is worth noting that this eliminates any critique of a violation of sovereignty, because any action with judicial effects can only be made by the public ministry, which is an organ that is constitutionally established in Guatemala to forward the investigation and criminal prosecution before any Guatemalan judges or courts. El convenio le asigna a la CICIG 3 funciones específicas. A. Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, su estructura, formas de operar, fuentes de financiamiento y posible vinculación con entidades o agentes del Estado y otros sectores que atenten contra los derechos civiles y políticos en Guatemala, de conformidad con los objetivos del acuerdo. So the agreement assigns to the SIG 3 specific functions. A, to determine the existence of illegal security bodies or corps and clandestine apparatus, their structure, their ways of operating, their sources of financing themselves, and the possible links with these entities or agencies of the state with other sectors that directly attack the civil rights and the civil and political rights of Guatemala, following objectives of the NATO agreements. B. Colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad, y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. B, to help the state unmake the secret apparatus of security and the legal security corps, and to promote the investigation, criminal prosecution, and sanction of the crimes committed by its members. C. Recomendar al Estado la adopción de políticas públicas para erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. And C, recommend to the states the adoption of public policies to eradicate the clandestine apparatus and illegal security bodies, and to prevent their reapparition or resurgence, including the legal reforms and the legal institutional reforms that are necessary for this end. Además, se previó la vigencia del convenio por 2 años, prorrogables a solicitud del Gobierno de Guatemala por el mismo periodo. Actualmente está vigente hasta el 3 de septiembre de este año, pese a la decisión que en sentido contrario tomó el presidente de la República, como más adelante comentaré. The agreement also stated that the agreement was valid for 2 years and that the government of Guatemala could start the time period for the same amount of 2 years. The agreement is currently valid
until the 3rd of September of this year, regardless of the decision that is against this, on behalf of the President of the Republic, as I will later comment. Ahora bien, ¿qué implica proponer la adopción de políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales para erradicar y evitar la reaparición de esas poderosas organizaciones que tienen la capacidad para afectar el disfrute de los derechos civiles y políticos y procurarse impunidad? In this context, what is the implication that it has to propose the adoption of public policies and legal institutional reforms to eradicate and stop the reapparition of these powerful organizations that have the capacity to affect the enjoyment of civil and political rights and to procure their own impunity? De un lado, supone el conocimiento amplio de la estructura de la organización criminal, sus formas de operar, fuentes de financiamiento, relaciones con personas o sectores del Estado y de la sociedad, pero también de las anomalías del sistema político, de la calidad de sus instituciones, del mayor o menor desarrollo de su estructura jurídica, en fin, de todas aquellas deficiencias, disfuncionalidades, debilidades que hacen posible no solo el surgimiento de esas redes criminales, sino su permanencia, su resiliencia para sobrevivir a la persecución penal y su capacidad de mimetizarse para reaparecer luego con mayor fuerza y contundencia. On the one hand, it supposes ample knowledge of the structure of the criminal organization, its way of operating, its sources of financing, its relationships with people and sectors of the state and society. But it also supposes knowledge of the anomalies of the political system, of the quality of its institutions, of the more or less development of its juridical structure. All in all, of all the deficiencies, dysfunctionalities, weaknesses that make possible not only the operation of these criminal enterprises, but also why they stay, how resilient they are to survive criminal prosecution, and their capacity to duplicate and reappear later with more strength. De otro, requiere conocer a fondo el sistema de justicia y los mecanismos de todo orden que esas organizaciones criminales utilizan para lograr sobrevivir al amparo de la impunidad, tanto referidos a la corrupción y a la falta de independencia de los órganos judiciales, como a la legitimación social de conductas ilícitas que eliminan o disminuyen el reproche social, a las reformas legales que despenalizan comportamientos hasta el momento constitutivos de delitos, o a las campañas de desprestigio que pretenden deslegitimar a jueces y magistrados, fiscales, testigos, investigadores, o a las investigaciones mismas. On the other hand, it requires to know in depth the judicial system and the mechanisms that every order requires for that every of these criminal organizations use to survive, protected by impunity, both in what it refers to corruption and the lack of independence of the judicial organisms, as well as the legitimation of social conducts that are illicit and that they eliminate or undermine the social retribution or concern, and the legal reforms that they decriminalize conducts that until this they constitute crimes, or campaigns, the undermining campaigns that pretend to attack the legitimacy of judges and magistrates, prosecutors, witnesses, investigators, or the investigations itself. A partir del 2014, después de reflexionar ampliamente sobre la naturaleza de los SIACs y su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos para continuar manteniendo el control del Estado, la CICIG actualizó el concepto de SIACs para entenderlos como redes político-económicas ilícitas cuyos rasgos esenciales, además de afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos,
son el sostenimiento o incremento de su poder político y económico, el afán de enriquecimiento ilícito y su capacidad de procurarse impunidad para sus miembros y afines. Since 2014, after reflecting on the nature of the SEACs and their capacity to adapt to new times, to continue having control of the state, the CICIG renewed its concept of the CCAC to understand them as webs who are both political and economic and are illegal, whose main characteristics are, besides affecting the enjoyment and exercise of civil and political rights, one, how they are able to maintain their political and economic power. Number two, their ability to enrich themselves illicitly. And number three, their capacity to obtain impunity for its members. Caracterizar los SIACs en cuanto redes político-económicas ilícitas permitió comprender mejor el fenómeno criminal, porque hizo posible ver el complejo entramado de las relaciones sociales, políticas y económicas, cómo se entrelazan actores legales e ilegales, realizan también acciones legales e ilegales, como cuando se entremezclan dineros lícitos e ilícitos en empresas legales para esconder la procedencia de esas fortunas. So to characterize these SEACs as RPAI, that are the webs that you referred before, allowed to better understand the criminal phenomenon because it made possible the complex intermingling of social, political, and economic relations and how they connect with legal and illegal actors that also make legal and illegal actions, like when they link licit and illicit money in enterprises that are legal to hide the process or the incoming from these fortunes. Pero también permitió entender que los fenómenos de corrupción en el país no eran episódicos, aislados, coyunturales, sino que obedecían a un problema estructural, sistémico, que relava además un nivel superior en la escala de captura del Estado, como ha quedado evidenciado con las investigaciones en las que intervino la CICIG, particularmente de los años 2014-2015, pero también investigaciones anteriores relacionadas con ejecuciones extrajudiciales, corrupción en el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares y adopciones ilegales, por ejemplo, y aún las que antes de la presencia de la Comisión arrojaron algo de verdad pero menos de justicia, como las relacionadas con la Red Moreno, un caso de corrupción en las aduanas y un sofisticado entramado de relaciones de poder, especialmente, pero no solo, dentro de la institución militar, y el caso Gerardi, que se refiere al asesinato de Monseñor Juan José Gerardi en el año 1998, pocos días después de entregar el informe Remy, que revelaba las atrocidades de la represión durante la época del conflicto armado interno. But it also allowed us to understand that the phenomenon of corruption in the country were not episodic, isolated, that they followed a structural problem, a systemic problem, that revealed also a level that is superior in the level of state, as has been evidenced in the investigations by the SIG, particularly those of the years of 2014, 2015, but also in previous investigations related to extrajudicial killings, corruption in the Ministry of Defense and in the military forces, and illegal adoptions, for instance. Those that before the presence of the Commission shed some light on the truth, but less on justice. Like, for instance, those related to the Red Moreno, which was related to corruption in immigration. And it was a complicated web of relationships of power, especially but not only within the military institution. And also the Gerardi case, which refers to the killing of Monsignor Juan José Gerardi in the year of 1998, a few days after delivering the report, REHMI, that revealed the atrocities of repression during the time of internal armed conflict. Producto de esas investigaciones
desarrolladas en los últimos años a partir de 2014, para citar solo algunos de los casos, se han visto procesados 2 expresidentes de la República, uno de ellos privado de libertad cuando aún ostentaba el cargo, una exvicepresidenta de la República, quien además de haber sido ya condenada a 15 años y medio de prisión, enfrenta juicio por otras causas, varios ministros de los gobiernos 2008, 2012 y 2012-2015 detenidos y o procesados, un expresidente del Congreso de la República condenado a más de 13 años de prisión y otros 2 expresidentes del Legislativo sometidos a juicio, lo mismo que más de una decena de diputados, un expresidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria condenado a 2 años y medio de prisión por traficar influencias en beneficio de una estructura de lavado de dinero, 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia acusados también de tráfico de influencias y una juez condenada a 13 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, un director del sistema penitenciario, un expresidente del Instituto de Seguridad Social, 2 superintendentes de administración tributaria y varios intendentes y directores procesados, 9 empresarios condenados a 5 años de prisión por el pago de sobornos a un ministro de Comunicaciones que se encuentra prófugo, más de 10 empresarios procesados por financiamiento electoral ilícito, varios de ellos por el apoyo económico clandestino que le dieron a la campaña del actual presidente de la República, quien sin embargo conserva su inmunidad por decisión del Congreso de la República. En fin, una larga lista, más de 300 personas que incluye funcionarios públicos de los 3 poderes del Estado, políticos, empresarios y otros particulares han sido sometidos a la justicia en los últimos 5 años. As a result of these investigations that have developed in the last years since 2014, only to name a few of these cases, we have seen prosecuted 2 former presidents of the Republic, one of them deprived of its freedom when he was still in office, 1 former vice president of the Republic who also has already been condemned or punished to 15 years and a half of prison, and who is now facing 2 other cases. Many ministers of the governments of 2008, 2012, and 2012-2015 that are now either indicted or in prison. 1 former president of the Republican Congress that has been punished to more than 13 years of prison, and 2 other former presidents of the legislature that are now in trial, the same that more than 10 other congressmen. 1 former president of the Guatemala National Bank and of the House Junta Monetaria, Yeah, the monetary fund. the monetary fund, that has been punished to 2 years and a half in prison for influence peddling in favor of the structure of money laundering. 2 judges or 2 justices of the Supreme Court that have been accused of also influence peddling. 1 judge that has been punished to 13 years prison for illegal enrichment and also active laundering and money laundering. 1 director of the penitentiary system, former president of the Institute of Social Security, 2 superintendents of the Tributary Administration, and many other intendants and directors that have been indicted. 9 businessmen have been punished to 5 years in prison for paying bribes to 1 minister of communications that is now on a flee. More than 10 businessmen have been indicted for illegal electoral financing. Many of them for supporting clandestine economic support that have
gave to to the actual campaign of the President of the Republic, and who, notwithstanding, still have impunity because of the decision of the Congress of the Republic. To sum up, this is a long list, more than 300 people that include public officers of the three branches of government, politicians, businessmen, and other individuals have been all been under the scope of justice in these last 5 years. Sin embargo, pese a la exitosa acción de la justicia encabezada por el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG, no hay ningún interés en impulsar las reformas estructurales que requiere el país para impedir la subsistencia o la reaparición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en su versión moderna de redes político-económicas ilícitas. However, regardless of this successful action of justice, which was led by the public ministry and supported by the CICIG, there is no interest in structural reforms that the country needs to stop the subsistence or the reapparition of these illegal bodies or secret apparatus of security in their modern version, which is illicit political economic webs. Por el contrario, además de leyes regresivas que favorecen la impunidad y el freno que impusieron a una reforma constitucional del sistema de justicia que inicialmente había impulsado el propio presidente de la República, ahora opositor del proyecto, se desató en el país, promovida desde altas esferas del poder político, económico y militar, una gigantesca y agresiva campaña de desinformación, desprestigio y difamación que pretende acabar con esa formidable tarea emprendida en los últimos años. On the contrary, aside from also without considering these regressive laws that favor impunity and put a stop to the constitutional reform of the judicial system that initially was intended by precisely this President of the Republic, now who is opposing the project. It has begun in the country an aggressive campaign fostered by the high groups of power, political, economical, and military power, a strong campaign of to mislead, to disprestige, and to affect this formidable work that was started some years ago. Su finalidad, obviamente, considerando las fuerzas que confluyen con ese propósito, es la de recuperar el control absoluto del Estado que vieron paulatinamente disminuido en los últimos años y garantizar el monopolio de la impunidad que habían controlado por décadas. Considering all the forces that are involved, the goal is obviously to recuperate, to gain back the absolute control of the state that was slowly diminished in the last years, and to guarantee the monopoly of impunity that they had controlled for decades. Entonces, se dijeron víctimas de la politización de la justicia, se quejaron de ser perseguidos políticos o de la amenaza del comunismo internacional que sobrevive en sus mentes calenturientas. Hicieron demostraciones de fuerza y desempolvaron los símbolos de la represión y parece que han recuperado el control. Para eso, además, hay dinero suficiente. So they call themselves victims of the politicization of justice. They complained of being politically prosecuted or of the threats that the international communism that survives in their wicked minds have done. They made demonstrations of their strength. And they showed the old symbols of repression, and it seems that they have recovered control. For that also, there is enough money. Todas esas acciones
que se iniciaron especialmente a partir del segundo semestre del 2016, fueron finalmente respaldadas por el Ejecutivo. El 27 de agosto del 2017, el presidente de la República me declaró persona non grata y ordenó mi inmediata expulsión del país, decisión que dejó sin efecto la Corte de Constitucionalidad. El 31 de agosto del 2018, el mismo presidente, acuerpado por decenas de miembros de la fuerza pública, anunció que no cumpliría su promesa de campaña y en los primeros meses de gobierno, en el sentido de prorrogar el mandato de la CICIG hasta el 2021, y le comunicó al secretario general de Naciones Unidas que solicitaría la renovación del acuerdo, de manera que la comisión cesaría en sus funciones desde el 4 de septiembre de 2019. Días después, apoyado en una resolución del Consejo Nacional de Seguridad, impidió mi ingreso al país por constituir una amenaza para la seguridad nacional. Se cancelaron y revocaron las visas de cortesía otorgadas a una decena de funcionarios internacionales y luego, el pasado 7 de enero, mediante un acuerdo gubernativo expedido por el presidente de la República con la firma de todos sus ministros, declaró terminado el convenio que se suscribiera en el 2006, ratificado por el Congreso de la República. All these actions that started, especially starting the second semester of 2016, were finally backed up by the executive. In August 27th of 2019, the President of the Republic declared me persona non grata and ordered my immediate expulsion of the country, a decision that was left without effect by the Constitutional Court. On August 31st of 2018, the same President, backed up by dozens of the members of the public force, announced that it would not meet its promise during the campaign and the first months of government in the sense of renewing the agreement with the CICIG, which lasted until 2021. And it communicated to the Secretary General of the United Nations that it would not request a renewal of the agreement. So in this way, the Commission would cease all its sanctions on September the 4th of 2019. Days later, backed up by resolution by the National Security Council, it forbid me from coming back to the country because I was a threat to the national security of the country. He canceled and revoked all the visas granted to a dozen international officials, and later, this past 7th of January, through a governmental agreement issued by the President of the Republic with the signature of all its ministers, he declared that the agreement, the agreement was terminated, and it was ratified by the Congress of the Republic. Y aunque todas estas últimas decisiones han sido suspendidas por la Corte de Constitucionalidad provisionalmente, la prohibición de ingreso, la cancelación de visas y la terminación irregular del acuerdo de constitución de la CICIG, el gobierno se ha negado públicamente a acatar las decisiones y, por el contrario, retiró todos los miembros de la Policía Nacional Civil que prestaban su seguridad a la sede de la comisión y cumplían labores de investigación. Although these last decisions have been provisorily suspended by the constitutional courts, the provision the provision that was in his name, the cancellation of visas, the ending of the irregular ending of the agreements of constitution of the CICIG, all of them, the government has publicly denied or it's not complying with the decisions, and on the contrary, it has withdrawn all the members of the National Civil Police that were working in the office, and that were also helping in the investigation there. Adicionalmente, la Junta Directiva del Congreso de la República ha promovido directa e indirectamente acciones contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y pretende lograr también la remoción del Procurador de los Derechos Humanos, un funcionario comprometido con la lucha contra la impunidad y la corrupción y por la vigencia del Estado de Derecho. Additionally, one of the parts of the Congress has has supported directly and indirectly actions against judges of the Constitutional Court. And it also intends to remove
the person in charge of human rights, who's the official who's compromised to the fight against impunity and corruption, and who supports the rule of law. Todas las acciones emprendidas por este Frente Pro Impunidad no tienen que ver realmente con la defensa de la soberanía que frecuentemente invocan, ni se trata tampoco de la permanencia en el país de una persona o de una institución por naturaleza transitorias. Lo que está en juego en Guatemala es el retorno al reino de la impunidad, el regreso a las prácticas de la corrupción que en el pasado no tenían la vergüenza de ocultarse. Lo que está en juego es la voluntad de un pueblo, de una nueva ciudadanía que aspira a tener las riendas de su destino y que ha asumido con absoluta responsabilidad la defensa de las conquistas, pequeñas aún, que podrían generar un futuro de paz, prosperidad y convivencia, en el que la sonrisa de los niños blancos, ladinos, mestizos, negros o indígenas, de cualquier niño, ilumine el rostro de sus familias, de cualquier familia. All the actions that were done by this group of pro-impunity, they have nothing to do in reality the defense of the sovereignty that so much they speak about. This is not even about the permanence in the country of one person or of one institution of transitory nature. What we are discussing in Guatemala is the return of the reign of impunity, the return of the old practice of corruption that in the past were not even didn't even create the shame to be hidden. What we are discussing here is the will of the nation, of a new citizenry that aspires to have the control of its destiny, and that has decided with absolute responsibility the defense of its old conquest, small still, but that might represent a future of peace, prosperity, and understanding in the smile of the kids of all races, every kid that will shine in the smile and in the faces of their families and of each family. Lo que está en juego es, en definitiva, la subsistencia del Estado de Derecho, aún con sus precariedades, la vigencia de la justicia y de la democracia. Por esta razón, la comunidad internacional debe volcar sus ojos hacia Guatemala para impedir que el autoritarismo, las prácticas antidemocráticas, el sometimiento de la justicia a intereses particulares, la violación de derechos humanos, todos estos males de los que ya la región ha tenido dramáticos ejemplos, se instauren en el país. Muchas gracias. What is in danger is the survival of the rule of law, even with its precariousness, the survival of justice and of democracy. For this reason, the international community should turn its eyes towards Guatemala to stop authoritarianism, anti-democratic practices, putting justice under particular interests, violation of human rights, all of these evils of which the region has already had many examples for taking hold of the country. Thank you. Okay, we're going to take some questions from the audience. Yes, please. I'm Susan Rozak, who works a lot on corruption. So I'm very pleased to have you here. Thank you for coming. I'd like you to speak a bit about the damage that corruption has done, not just to the political system, but to the way in which sectors of the economy operate, say infrastructure, the army, education, some places where you might think about making institutional reforms that could reduce the
level of corruption in some particular areas. Right? So I know it's the drug trade on one side, right? But also problems in the way in which the state provides goods and services for its people. La pregunta que me contestó es la profesora Rose Ackerman, trabaja temas de corrupción, y su pregunta fue si podría explicar cómo incide la corrupción en las instituciones democráticas y creo que también preguntó qué reformas se podrían hacer en lo institucional para evitar la corrupción. La corrupción vinculada con la impunidad lo que genera es un deterioro en todas las relaciones, no solo de los particulares con el Estado, sino también interno del Estado y también de los particulares entre sí. Afecta la ética ciudadana, afecta la posibilidad de participación en democracia en los asuntos del Estado, pero también afecta de manera directa la calidad de vida, las condiciones de vida de las personas. Por eso vinculaba el tema de la situación del país y esta de la gran corrupción con el grave problema social ejemplificado. Solo para un punto, para señalar un aspecto, en ese casi 50%, en realidad es el 46.5% de los niños menores de 5 años que padecen desnutrición crónica. Corruption linked to impunity affects society in all ways, not only individuals vis-a-vis the government, but also individuals between themselves and government within its own branches. That's why I was giving the brief example of that almost 50% of children, I think it's 46%, of children less than 5 years old, suffer from malnutrition. So this shows how corruption is linked to development and how it affects the ethics of citizens, their conditions of life, and it just shows throughout different aspects of society. Y hay reformas que se pueden hacer. Mencionaba una que implica reformar la Constitución del país relacionada con el sistema de justicia para lograr establecer las bases de un sistema independiente en el nombramiento y acceso de los jueces y magistrados al Poder Judicial. Y otra que tiene que ver con el servicio civil, por ejemplo. Son muchas las reformas que, si tuvieran la voluntad, realmente podrían hacerse y disminuirían estos niveles de corrupción. Una reforma relacionada con el servicio civil, la burocracia permanente del Estado. En Guatemala hay un incremento desmedido de los contratos de prestación de servicios o consultorías, los que no generan aparentemente la relación laboral, pero que pueden ser manipulados con facilidad en contratación directa para asignar cuotas clientelistas, burocráticas, pagos inclusive de corrupción. There are many reforms that can be accomplished, and if there were the willingness to do them, they could easily be accomplished. One of them is, for example, to reform the Constitution of Guatemala, and the problem that he's referring to is one of judges. He wishes that there were a more stable base where you can transparently nominate the judges and have access to the judges. So that could be done through a constitutional reform. And the other one has to do with bureaucracy. There's a problem in Guatemala where in contracts of services or consulting contracts where it's very easy to manipulate and have payments made that cannot be explained through these contracts. So
reforming those, making reform that attack that avenue for corruption would be helpful as well. Reformas como la ley de compras y contrataciones o relacionadas con el sistema penitenciario o la ley electoral y de partidos políticos, especialmente en cuanto al financiamiento ilícito de la política, que es una gran fuente de corrupción en el país. Son reformas que podrían, si existiera la voluntad real, fácilmente realizarse. Other laws that could be reformed are laws that pertain to the purchasing of goods, laws that pertain to prisons and the criminal system, and let me see the third one. Yes, and laws that control the financing of the political parties. The political parties, because those three avenues are ones that are oftentimes used for corruption, and if there were the willingness to reform them, you could. We have another question here. One of the striking things for an American who listens to this is that we are dealing with a president who has many of the same characteristics as the president of Guatemala. And the emphasis, I think, on systemic corruption that exists in Guatemala is quite analogous to what we're seeing here. I'm struck by the contrast between the Trump administration's stand on Venezuela, where we have denounced the dictatorship and the corruption there, and the situation with respect to Guatemala, where they've actually a strong contingent of Republicans, including Pence's former law firm, Rubio from Florida, a bunch of other conservatives have been actually lobbying in Congress on behalf of shutting down CICIG and cutting off USA. So how do you explain that contrast, and what strikes you about how do we deal with that situation moving forward? I don't know if you get the question correctly, but I think that lo que pregunta es que algo de lo que más le llama la atención siendo de Estados Unidos es el paralelismo y las similitudes que hay entre el presidente de Guatemala y el presidente de Estados Unidos, y entre los dos sistemas dice que la corrupción es sistémica en ambos lados, pero que él nota algo que lo que más le llama la atención, sobre todo, es la diferencia que existe en la forma en cómo varios grupos conservadores, republicanos, como por ejemplo el señor Rubio, creo que nombró a Pence, se comportan de forma diferente respecto a Venezuela por un lado y a Guatemala por el otro, en donde han tenido políticas diferentes. Y si cree que entiende por qué el gobierno estadounidense toma una posición tan ambivalente o diferente respecto a estos dos grupos distintos. No tendría respuesta específica. Lo que se advierte con fuerza en Guatemala es que existe una muy débil institucionalidad, que hay un fuerte deterioro en el sistema de justicia, que hay una abismal desigualdad, la brecha siempre ampliándose, y que en la consideración desde los Estados Unidos todo esto sería suficiente para que llamara atención fuertemente, porque propicia dos hechos que son en realidad, que afectan en realidad a los Estados Unidos de manera directa, que tiene que ver con la situación de migración y con el tráfico de drogas. Yo mencionaba que de 1.400 toneladas que según el Departamento de Estado se transitaron por Guatemala en el 2017, según las cifras del Ministerio de Gobernación, solo se incautaron 13.6 toneladas, es decir, menos del 1%, lo cual significa
que más del 99% de la cocaína que pasó por Guatemala llegó a su destino final. Y el tema grave de la migración, que se genera, pues en primer lugar, por las condiciones de existencia de las personas, porque no hay oportunidades de empleo, porque vive, como expresaba también en las cifras, en condiciones de miseria un porcentaje muy elevado de su población, pero también por todo ese deterioro institucional, ese dominio que implica que el narcotráfico pueda pasar libremente por el país, lo que implica para la seguridad de los ciudadanos normales. Y esas dos razones deberían llamar la atención muy fuerte, insisto, de los Estados Unidos, porque esa debilidad de Guatemala los está afectando de manera directa. I cannot give you a specific answer, but what I think is that there are two facts that affect the United States and that concern Guatemala that the United States should really care about. They should turn sides toward Guatemala, and those are, on the one hand, immigration, and on the other, drug trafficking. So in terms of drug trafficking, as he mentioned, 1,400 tons of cocaine passed through Guatemala, but only 13 were taken. That means that only 1% of the drugs were not able to go through the United States, but 99% did go through Guatemala and reach the United States. So that's one of the issues. And the other one is immigration, which is caused, as he explained, by the conditions of the people in Guatemala, by the state of misery in which they live. And part of the reasons why these two things happen are the low quality of the judicial system and weak institutions, for instance. So if the United States really cared about these two issues, they should look to Guatemala and have that position. Yes, please. Is there anything useful that the American government can do, either financially, diplomatically, or through the United Nations? Pregunta si hay algo que el gobierno de Estados Unidos pueda hacer que sea útil, ya sea a nivel diplomático, político o económico. Naturalmente, Estados Unidos tiene una gran influencia sobre Guatemala. La ha tenido tradicionalmente. Y podría ejercer acciones directas de entendimiento en el país, de comprensión en el país, de que una situación de esta naturaleza es insostenible en el mediano plazo y que conduzca a acciones diplomáticas o económicas que puedan implementarse, desarrollarse para forzar a que exista un verdadero compromiso con el desarrollo del Estado de Derecho. Yo creo que uno de los puntos, y por eso concluía mi presentación con señalar este gravísimo problema que para el Estado de Derecho representa los acontecimientos de los últimos meses, en los que el gobierno, de manera pública, directa, se rehúsa, se niega a aceptar, a acatar las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, es el principio de una fractura, de un rompimiento constitucional que puede traer consecuencias realmente graves para la democracia guatemalteca. So the United States certainly has huge influence on Guatemala. It has had it throughout history and still does. There are, that's why he believes that the United States should have more understanding of everything that's going on in Guatemala, and what concerns him most is the rule of law in the country. And that's why he finished the talk with this example of the president not recognizing or complying with the decisions of the Constitutional Court. He believes that evidences a brokenness of the system, the constitutional system, and
a threat to democracy, and that is, the United States should recognize that, and certainly can, as a response, implement either diplomatic or economic responses. Tenemos otra pregunta por acá. Sí, es que yo tengo una pregunta con respecto al falso discurso de la soberanía que usted mencionó. Yo quería preguntarle si se puede ver este falso discurso de soberanía en un contexto continental con un surgimiento nacionalista, digamos, o cómo se puede explicar la argumentación de ese falso discurso y esa campaña de desinformación. So the question he made is, he asked if we could make a parallel between this false discourse of sovereignty that it's now in Guatemala, and also between this discourse and the one that is in the rest of countries of Latin America, and he wants to know how both relate and where they come from. I think that's the question. In connection to nationalism. In connection, yeah, I'm sorry, in connection to nationalism. Bueno, por mi experiencia me refiero específicamente al tema de Guatemala y lo que ha generado la contradicción por la presencia de un organismo internacional como el CICIG, que es lo que han aducido muchos sectores en el país para afirmar que es una injerencia externa indebida. Y planteo lo del falso nacionalismo, lo de la defensa de la soberanía como falsa igualmente, porque es que por lo mismo que les mencionaba cuáles son las facultades de la Comisión y cuáles son las de las autoridades guatemaltecas, el Ministerio Público y los jueces, no existe en realidad una injerencia en los asuntos del país, porque la mejor, la más perfecta investigación que la CICIG pueda realizar en Guatemala no puede ser presentada ante los jueces si el Ministerio Público no la acoge, no está de acuerdo con esa investigación. Y además, presentada aún la investigación ante los jueces, son los jueces guatemaltecos los que deciden sobre la responsabilidad de las personas. De manera que alegar en contra de la presencia del CICIG que afecta a soberanía, creo que es un argumento mentiroso, oportunista, que además se escucha también de pronto en algunos analistas externos de Guatemala, considerando que la CICIG tiene funciones por encima del Estado de Guatemala. Y aquí una reflexión, ahora que en El Salvador acaba de ganar como presidente un candidato que venía proponiendo el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, CICIES. Es que una comisión de esta naturaleza no sustituye a las autoridades nacionales, apoya a las autoridades nacionales, y ahí es donde se puede advertir que no hay una lesión de soberanía, porque su labor es de contribución, de apoyo a las autoridades, especialmente de la Fiscalía del país. So I speak only of Guatemala because it's where I have experience, and what I have seen is that this argument of nationalism or defense of sovereignty is fake and opportunistic, because as I explained, the role of the Commission is never to substitute the public entities, but always to conduct investigations, present them to the public ministry, and it is at the end up to the public ministry
to decide whether to adopt them or not. So all these arguments do not really reflect reality. And this is the argument that goes on within Guatemala, but also from people from the outside complain about the existence of these kinds of commissions inside of Guatemala. And the same kinds of talks are happening in El Salvador because the new president-elect has been thinking about the same commission, and there's also this worry that they are going to attack the sovereignty of the country, but in reality is only an institution that is conducting investigations and working alongside the government, which retains its own sovereignty. Am I missing anything? Did you have a question? Yeah, my question goes really in the same direction also, namely in the direction of probing whether there might be reasons in favor of having foreigners come in and help in solving problems that are deeply entrenched. So we have the example of election observers in countries where we had trouble with elections, that outsiders came in just to look at the election. And one argument in favor of that is impartiality. You come in there as an outsider, you really have no stake in it, you're not going to be there in the long term. And so your interest really is to work out impartially who has won the election, or in your case, to work out who has committed crimes, who ought to be investigated, and who should not be. So that's an argument that, for example, Rousseau makes in the original contract, where he talks about foreigners coming in and acting as lawgivers and impartially saying down what the law should be. But there's another strand in political thinking, people like Michael Walzer, for example, who think that countries are closed off and foreigners cannot really understand the culture, the tradition of the country. He argued very strongly against supporting the Sandinistas in El Salvador in the late 1970s, for example, on the grounds that we as outsiders cannot really know what's going on in the country, and we should let the Salvadorians work out their own battles, and should let them fight their own civil war, even if that means a lot more people will die. So these are the two positions, and I want you to comment on this model of bringing foreigners in, and is it a good thing because of impartiality, or is it a bad thing because of possible ignorance of local customs and traditions and history? La pregunta del profesor es, le gustaría si por favor puede desarrollar un poco más sobre las virtudes que tiene que institutos o instituciones internacionales extranjeras intercedan en algunos países, y plantea dos modelos antagónicos. Por un lado, el modelo que propone como ejemplo es el de los observadores externos en las elecciones de algunos países, el que muchas personas sostienen que es muy positivo porque garantiza, entre otras cosas, la imparcialidad. Este es un modelo que plantea ya Rousseau en su libro. Por el otro lado, si un profesor, no logré escuchar el nombre. Could you repeat this, the name of the second professor you named? Walzer, Michael Walzer. Michael Walzer, la teoría de Michael Walzer, que sostiene que en algunos casos es preferible que el daño interno sea mayor, pero las injerencias externas plantean siempre un problema, porque aquellas personas que no estén insertos en la cultura local de ningún modo pueden comprender las particularidades de lo que está sucediendo ahí adentro. El ejemplo que da es el de El Salvador, dice que jamás podrían comprender el fenómeno. Entonces pide si por favor podría ampliar un poco más cuáles son a su criterio las virtudes de una persona que funciona o que proviene de afuera tratando de ayudar, como en el caso suyo, que se haga justicia, aún dentro del modelo de tensiones que plantea. Creo que un elemento fundamental es el de la independencia que se puede desarrollar a partir de la presencia del organismo internacional dirigido por un extranjero, como el caso mío, colombiano, en Guatemala, que implica la ausencia de relaciones de cualquier naturaleza con los actores
del país, con los actores políticos, sociales, económicos en el país. Y que una comisión entonces esté dedicada, prescindiendo de todo interés diferente al de la búsqueda de la verdad en la investigación de un tema específico, aporta en esa medida a la justicia en el país, que, como explicaba, está en la libertad de acoger o no los resultados de la investigación, que además, en el caso de la CICIG y Guatemala, es una investigación que se realiza conjuntamente con los fiscales guatemaltecos. So I believe one of the main virtues is independence. When you have somebody that is not from the country, like himself, who is from Colombia and he's investigating Guatemala, you do not have any link to any actor within the country. So it's easier to be independent. And the other side is that when you have a commission that has one goal in particular, you do not have any interest that conflicts with the purpose of the commission, which is to find the truth and make justice more likely to happen. So when you have this body that is completely independent, has one particular mission, it's more likely that they're gonna be objective and reach justice. And again, he reminds us that the reports issued by the commission will be issued to judges, and it's completely up to them to decide whether or not to accept these reports. So it's not that this institution is interfering, but only trying to offer an independent perspective into the investigations. Podría decirse que en la medida en que haya una menor independencia de un sistema de investigación, de una entidad, de un organismo de investigación en un país, podría ser mayor el aporte que se hace desde la comunidad internacional por ese grado de independencia que además le imprime al organismo nacional. Y hemos tenido la experiencia directa en Guatemala. Fiscales sometidos a presiones, y son presiones fuertes de los poderosos, que como forma de escudarse, de buscar no ceder ante esas presiones de los poderosos, solicitan que la CICIG intervenga en la investigación, porque saben que luego, cuando el poderoso va a volver a presionar, ellos simplemente dicen: con mucho gusto yo les ayudaría, pero lo que pasa es que ya CICIG está acá. Entonces, si ustedes hablan con la CICIG para que no se investigue lo que se está investigando, y eso en concreto, en la práctica, ha generado un freno en muchas ocasiones. Por eso las investigaciones que hemos podido presentar. So this is especially the case in countries where investigations are not independent. That it happens when you have an independent international organization come in, it can leave an imprint in the national system that can have lasting changes. We have the concrete example in practice that when there are prosecutors who have a lot of pressure from very powerful people in society, what they say when they come to them is like, I cannot do anything. The CICIG is already here. If you have something, if you have a problem, you need to go to them. So it acts as a barrier between the state organs and the people who want to exert influence from the outside, because you have this organism that can take on the burden and is independent. Pero hay un elemento adicional, y es lo que significa el acumulado de la capacidad técnica y de la experiencia en la investigación y en el análisis jurídico y en la actuación judicial que reporta el que una comisión, que en el caso nuestro tiene cerca de 20 nacionalidades, personas que pertenecen a más o menos 20 países, pueden aportar la utilización de las mejores herramientas analíticas y técnicas, la adopción
de mecanismos, herramientas tecnológicas inclusive para el análisis criminal o para el análisis financiero, lo que ha significado también en la mayor posibilidad de las propias autoridades guatemaltecas de incorporar esas mejores prácticas. So, and we also have the advantage of expertise and technology. When you have a commission such as this one, which has over 20 nationalities of people who are experts in the field and who have this experience, the technology related to, for instance, criminal investigations or financial investigations, you can let national authorities adopt all these best practices and as a result have better investigations in the future. Y finalmente hay un elemento que generalmente se deja de lado, pero que quería resaltar también en mi exposición, y es como este cúmulo de experiencias y de conocimientos internacionales a partir de la confluencia de tantas nacionalidades, de las visiones que se pueden dar inclusive respecto de las instituciones jurídicas, de la estructura del Estado, para evitar, como aparece en uno de los contenidos del mandato de la Comisión, evitar la permanencia o reaparición de estas estructuras criminales. El punto de las propuestas de reformas jurídicas e institucionales y la adopción de políticas públicas que fortalezcan la institucionalidad del país. El conocimiento que se puede tener a partir de esa confluencia de experiencias y de conocimientos internacionales, pero también el vínculo que existe entre toda esa experiencia y el conocimiento de la realidad del país a partir de la investigación criminal, porque encuentra cuáles son las raíces, los lazos, las causas de fenómenos que dan lugar a la subsistencia o conformación de estas redes criminales. Creo que es un elemento fundamental que aporta bastante a cualquier país que esté sinceramente interesado en luchar contra la impunidad y contra la corrupción y fortalecer la democracia. So another element that I want to highlight that is often forgotten is that when you have a commission with people from all over the world with different perspectives, you have the ability to look into a country and decipher the root of the problems and come up with solutions that would not occur to people that are not from such diverse backgrounds. So he wants to highlight how in order to achieve for instance, one of the goals of the commission, which is to stop the existence or reapparition of these illegal groups, then you need to have a team that comes from all sorts of different backgrounds to be able to find solutions, and that any country that is truly committed to fighting corruption should want these kinds of commissions in their countries. Okay, so we have a queue. Are you? Yeah, you next, then you, and then you. So I was curious when it was mentioned that now there's a war on communication, and how does that fit in the technical work that they do? Because if we draw a parallel in Brazil, we have this task force fighting corruption, but at some point the leading prosecutor admitted that only technical, job and technical investigation will not do the job. So the prosecutor's office inaugurated like this office of communication because they admitted they were like in a communication war against the corrupt people. So how does that fit in the technical job? And then I think there's something that I would like to hear from him about touching political forces and sovereignty while communicating a job that is technical but maybe can be used for some other purposes. Él quiere saber, dice que está interesado en lo que escribió como una guerra comunicacional y traza el paralelismo con lo que sucede en Brasil, en donde
Incluso el gobierno actual y los fiscales de este momento sostienen que no basta con los aspectos técnicos de la investigación criminal, sino que también es necesario un operativo comunicacional para poder afrontar la campaña de desprestigio también que recibe la prosecución o la persecución criminal. Entonces dice que le gustaría saber si podía escuchar un poco más de eso, creo que era la pregunta. Y en segundo lugar, what was the second question, please? Pues entender cómo este aspecto comunicacional de una guerra, cómo eso puede haber algún como toque la soberanía nacional cuando divulgas alguna información y eso puede ser usado por fuerzas políticas diferentes. Yeah, so he said, now I go in. So he said, so he wants to know also how is the struggle between these, the duties that you have, in which you have to have like technical tasks, and also to communicate when you come from abroad and you have to communicate job you're doing in a country. Este problema de la manipulación de la información o la desinformación o las noticias falsas, pues es un problema que se va extendiendo en el mundo y que en América Latina, no solo América Latina, pero hablo de América Latina, se ha utilizado con mucha fuerza y en ocasiones con bastante éxito. La gran dificultad es cómo responder a esas acciones de manipulación de la información o de campañas de difamación o desprestigio, cuando generalmente el medio más utilizado es el de las redes sociales, cuya difusión es prácticamente incontrolable en ocasiones. So the problem of misinformation or manipulation of information, fake news, has been growing everywhere. And I speak of Latin America, but it occurs even beyond Latin America. And the biggest problem is how to solve this problem of misinformation when the main route to spread information is through social media, which is basically impossible to contain. Una perspectiva de examen de estas campañas de desinformación, de desprestigio, todavía con escaso desarrollo, muestra que podría significar una parte también en unas redes de mucha fuerza, unas redes como las denominamos nosotros político-económicas ilícitas, digámoslo de manera más simple, como estructuras criminales, que puede tener dentro de la división de trabajo de una organización criminal un grupo que está centrado, es su función, en procurar impunidad. Y esto de procurar impunidad no solo se logra mediante el soborno a los jueces, sino también mediante la legitimación que se pretende hacer de acciones delictivas o mediante los ataques sistemáticos a investigadores o a testigos o a jueces, porque lo que está revelando detrás de eso es que hay, como decir, en una gran empresa criminal un departamento específico de impunidad que tiene esas dos actividades. De un lado, mediante el soborno, lograr esa impunidad, y la otra, mediante estas campañas. Como puede existir en esa gran empresa criminal otros departamentos que están dedicados al aseguramiento de los bienes mediante operaciones de lavado
o que realiza gestiones específicas, jurídicas, etc. So what we see in these illicit political-economical webs that you can simply call criminal enterprises is that they have particular departments that are in charge of different things. For instance, you can have a department that is in charge of retaining assets from money laundering. Another one can be in charge of legal operations. But one of these parts is specifically in charge of obtaining impunity for people related to the criminal enterprise. And they do that in two ways. Number one, they can just offer bribes to have impunity. But the other one is that they can engage in campaigns to take away the legitimacy of people who are conducting investigations. And in that way, they attain impunity. Yes. Maybe I can say my question first in Spanish and then translate to English. Yeah, can you speak a little louder? Sure. Mi pregunta es, la CICIG depende de la aceptancia de los políticos en Guatemala para su continuación, y muchas veces estos políticos son los problemas, tienen vínculos con muchos de los organismos de que usted habla. Así que, como la situación de la CICIG es muy precaria, ¿cuáles son las medidas puntuales que la CICIG puede tomar si tiene la oportunidad de regresar y trabajar por corto tiempo en Guatemala? ¿Se debe transferir la capacidad al Ministerio Público o sería otra forma de intervenir para asegurar que la lucha contra la corrupción continúa si la CICIG sigue existiendo en Guatemala o si no puede continuar allá? So my question was, the CICIG's continuity depends on politicians, very often corrupt politicians, agreeing to extend the United Nations Convention that allows the CICIG to work in Guatemala. And given that this is a very precarious foundation on which it bases its existence, what short-term measures can the CICIG take if it were to go back to Guatemala to ensure that the next time this happens, there is some internal capacity in Guatemala to continue the fight against corruption, that the whole movement is not so dependent on the institution? Creo que tiene que ver con varios aspectos. Uno es el de la transferencia de capacidades, pero como lo hemos venido señalando siempre en el país, es una transferencia que se hace más mediante el trabajo conjunto que por actividades de capacitación, y que están vinculados miembros de la Policía Nacional Civil con investigadores internacionales de la CICIG, o abogados e investigadores internacionales con abogados e investigadores guatemaltecos. Se logra aprehender, apropiarse con mayor facilidad de esas mejores herramientas de la investigación criminal y el análisis jurídico. So there are many aspects to this. One of them is a transferal of capacities. In our experience, we have seen that what is more efficient than training is working together with people on the ground. So when you have the police or national investigators work in conjunction with the international investigators, or the local lawyers with international lawyers, you see that the transfer of capacities is more efficient than when you have simple sessions of training. Pero tiene que ver también con la voluntad de las autoridades nacionales, porque de un lado la necesidad de reformas jurídicas e institucionales, por ejemplo lo que mencionaba de la reforma constitucional del sistema de justicia para garantizar una composición o una integración, un acceso a los organismos de justicia que esté definido
por la mayor capacidad, la mayor idoneidad y no por influencias para lograr llegar a esos cargos. Y además de las reformas jurídicas, la decisión del Estado de fortalecer materialmente el sistema de justicia. Un dato simple que muestra cuál es la gravedad del problema en Guatemala. Guatemala tiene 340 municipios y hay fiscalía solo en cerca de 40 municipios. Eso quiere decir que casi el 90% de los municipios guatemaltecos carece de fiscalía. Y los jueces tienen la mitad del promedio latinoamericano de jueces por 100.000 habitantes, mientras el promedio latinoamericano es de 13 jueces por 100.000 habitantes, en Guatemala son 6.6, de manera que también se requiere que haya un compromiso en ese fortalecimiento para que se incremente la capacidad de respuesta del Ministerio Público y del organismo judicial. So we also recognize that this is, at the end of the day, up to the willingness of the officials of the government of Guatemala. You can see that this in two of the proposed reforms. One of them, which I already mentioned, is the constitutional reform to change the way that judges are nominated and the access that people have to those judges. So the goal would be to make the judges be appointed based on capacity instead of personal influence. And the other reform would be more to the substance and the strength of the judicial system. So as a simple example that shows the weaknesses of the judicial system in Guatemala, there are 314 municipalities in Guatemala, but only 40 of them have a prosecutor's office. So a huge percentage of the municipalities do not have access to prosecutorial systems. And also you can see it in the data that compared to other Latin American countries, the number of judges by 100,000 people in the country is much lower. The average is 13 per 100,000 individuals living in the country, and in Guatemala is only 6. So if you could increase the number of judges and strengthen the judicial system, then you would have more of an active fight against corruption. Entonces, una comisión de esta naturaleza no se puede considerar que es la solución única, exclusiva a todos los problemas de impunidad y de justicia de un país. Se requiere que haya un compromiso del país en salir adelante en esa lucha contra la impunidad en general y contra la corrupción en particular. Y eso tiene que ver también con lo que se denomina la cultura de legalidad. Podría, porque para luego tratar el tema de la cultura de legalidad. So this, what's the brain freeze? I think what he was saying is that there's a huge question whether a country or not wants this type of reform and change to come about. And then he's going to tell us something about the culture of, is it cultural legality or legal culture? Both. That he thinks is one of the issues in Guatemala. Cultura de la legalidad o cultura legal. De legalidad. De legalidad. Cultura de legalidad, que es el respeto por las normas de convivencia y entonces también de las normas que rigen todas las relaciones sociales, y que tiene en uno de sus componentes fundamentales la cultura de las consecuencias. Esto que por cometer un hecho irregular haya una consecuencia. Para eso es necesario que el sistema de justicia tenga capacidad de respuesta para que eso ocurra y que se contrapone directamente
con los niveles de impunidad de un país. Guatemala tiene en general una impunidad cercana al 97%. Eso significa que una persona tiene el 97% de posibilidades de salir impune, de salir sin ninguna consecuencia por la comisión de un delito. Y esto afecta de manera muy directa esa conciencia ciudadana de respeto por las normas, porque si comete algún delito, no va a tener efectivamente una consecuencia por la comisión de ese delito. So there is also a crisis in the culture of legality. And what I mean by the culture of legality is that when something is committed, there are consequences to it. So in Guatemala, there's 97% of the time, there will not be consequences for a crime committed. And this makes individuals understand that when a crime is committed, there are oftentimes no consequences. So this is directly linked to impunity. And in order to strengthen the culture of legality, you need to fight impunity and make consequences happen for criminal acts. So we're going to take a last final question. Yeah. On a personal note, you're obviously one of the most talented jurists in Central America, Colombia, Latin America in general. You probably could have become a senior partner at some firm in Bogota, or maybe a professor at Yale. Why did you decide to risk this position and to take on this responsibility? What personally makes it worthwhile doing this rather than, cashing in, becoming a well-known sort of senior partner at some prestigious firm or a prominent professor? Dice que en una nota más personal, él quiere saber. Dice que lo reconoce como uno de los juristas más importantes de Centroamérica, de Colombia, incluso de Latinoamérica, y qué es lo que hace que pudiendo desempeñarse como un asociado, un socio en una de las grandes firmas de Bogotá, por ejemplo, o incluso ser un profesor acá en Yale, haya elegido arriesgar tanto y dedicarse a hacer el trabajo que hace. Digamos que la vida lo va ubicando a uno. Y hay detrás de todo esto algo en lo que yo he insistido permanentemente y es una convicción de justicia. Y yo creo que si existe la posibilidad de contribuir con un país como ahora Guatemala, o como tuve alguna oportunidad similar en Colombia y espero volver a tener esa posibilidad de contribuir en Colombia en la lucha contra la impunidad, se convierte casi que en una misión de vida, casi que en una forma tal vez la única en la que uno ve que puede hacer algo en apoyo por lo que ha sido también como lo que le ha dado sentido a mi vida particularmente. So life takes you where life takes you, and I see my conviction for justice and my passion for justice as the purpose of my life. And when the opportunity presents itself to help fight impunity and fight for justice in Guatemala, as I had the opportunity before to do so in Colombia, and hopefully in the future I will too, then I cannot deny it, because this conviction, this passion is what drives me in my life. ¿Puedo añadir una pregunta a esta última? Pero la pasión se vuelve mayor frente a los retos, o en realidad también está, digamos, se alimenta de los logros. Y pregunto esto también, que este reto de Guatemala pues es enorme, como lo sabemos, se lo he escrito. Ya es algo que está mostrando la dificultad de la misión. En este caso es mayor la pasión que él... Creo que se incrementa mucho por el conocimiento que se va adquiriendo
en el análisis de la realidad en un país específico, como en este caso de Guatemala. Y es en algo que ha sido estudiado mucho, tal vez inicialmente por el Banco Mundial y después de expertos en el mundo, el tema de la captura del Estado y lo que significa un Estado que deja de cumplir su función primordial de la defensa del bienestar ciudadano, del bien común, y entonces solo atiende o fundamentalmente atiende intereses particulares. Y entonces cuando uno va conociendo cómo es el engranaje interno, cómo es el funcionamiento en esa captura del Estado, va motivando también como en mayor medida a profundizar en eso. Hay una película sobre el caso de Brasil que se llama El Mecanismo, y al final de la serie el investigador descubre cuál es el mecanismo de captura del Estado. Le produce una desmotivación, pero yo creo que por el contrario lo que tiene que generar es una mayor motivación, porque no todo está perdido, hay muchas cosas por hacer, y creo que ese compromiso de muchos en el mundo es realmente importante para tratar de superar este estado de cosas en las que sobre todo tantos países nuestros de América Latina están viviendo. I think if you want, I can make the question very shortly, was if your passion increases because of successes, or on the other hand, when you have big challenges, you make that your passion decreases or increases also in front of challenges. So he's saying that what makes his passion increase is especially information and understanding of how a system works. He talks about the phenomenon that has been studied by many people from all over the world of how it is the mechanism that works that traps a government and makes the government not care about the general welfare of the public, but put private interests above those public interests. So when you go into a country and you start digging deeper and deeper and start understanding how things work, you realize, instead of becoming demotivated, you realize that many things can be done to take down this mechanism, and that is what motivates you. And he makes reference to a movie from Brazil called The Mechanism, where at the end of the show, the main character discovers how everything was working and what was the mechanism, and he becomes disillusioned by the result, but he believes that the actual result is completely opposite. When you start understanding things is when you really become interested and you start coming up with ideas of how to take down the system that is extremely important to take down because it not only affects one country but an entire region. Muchas gracias. Muchas gracias.